Good afternoon. Selamat sore. Are the stomachs nice and full? Apakah perut sudah terisi penuh? Did you have any pudding? Dapat puding? We had no pudding as well. Kita juga tidak memiliki puding. Kami juga tidak makan puding. So we'll have to make a plan tonight. Ya, itu salah satu komplain. I have a sweet tooth. I like sweets, chocolates. Saya suka sekali dengan makanan manis, coklat dan sejenisnya. I have a sweet tooth. Very, very nice. Okay, let's just bow our heads, please. Heavenly Father, Mari thank you kita so tunduk much. kepala dan berdoa. Heavenly Father, thank you so much for the privilege we have to look at your Bapa yang di word. surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik di sore ini. Thank you for preparing our minds for this in your name. Terima kasih telah mempersiapkan kami saat ini. Amen. Amin. Who is Jesus to you? Siapakah Yesus bagimu? Who is Jesus to you? Siapakah Yesus bagimu? I want to tell you about a miracle. Saya mau ceritakan tentang When I wanted to prepare studies to share with you, I was never told the title. saya belum pernah, ketika saya membacakan cerita-cerita kepada saudara-saudara, saya belum mengatakan kepada saudara-saudara dia punya judul. The Holy Spirit impressed me with this subject, knowing that it was going to be the theme, without me knowing that that was the theme. Roh Kudus memberikan saya impresi untuk mempersiapkan khotbah ini, pelatihan ini, sesuai dengan apa yang dipilih, tema yang dipilih. Saya tidak tahu temanya apa. It's such a privilege when you realize God's hand in your life. Adalah suatu hal yang istimewa ketika saudara-saudara menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. I want to ask my friend to read from the book of Acts. And you can open your book, your Bibles, your electronic versions on your cell phones, your tablets, to Acts chapter 2. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita masing-masing dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Mari buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal 2. We're going to look at verses 22 to 42. Kita akan mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-42. 22 sampai 42. We will not read it in English, we will read it in Bahasa only. Oke, kita akan baca versi bahasa Indonesianya bersama-sama. Saya akan minta pria mulai membacakan ayat yang ke-22, kemudian ayat 23 akan dibacakan oleh wanita, bergantian sampai ayatnya yang terakhir. Ayat yang ke-42 kita baca bersama-sama. Oke, jadi Kisah Para Rasul 2, mulai ayatnya yang ke-22 yang akan dibacakan oleh semua pria, dan ayat yang ke-23 dibacakan wanita, bergantian sampai ayatnya yang ke-41 dan ayatnya yang 42 kita baca bersama-sama. Oke, paham? Alkitab sudah didapatkan ayatnya, kita baca mulai dari pria. 1, 2, 3. Dia yang disalahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu saksikan dan
Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayo pria, engkau memberitahukan kepada aku yang menjadi Tuhan, engkau akan menyukai aku dan sukacita di hadapan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Lawan, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan melanggar sumpah bahwa ia akan menunjukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahta. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dilaksanakannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan kau yang naik ke surga, melainkan kau sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kaum Israel itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan berkatakan masing-masing memberi hukuman baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Dan dengan banyak perkataannya yang tadi, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan dia memecah dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan kehadiran itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sama-sama, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Who do you think read better, the ladies or the gentlemen? siapa yang menurut saudara-saudara membaca lebih baik, pria atau wanita? I was very impressed with the ladies. Saya sangat terkesan dengan para perempuan. Would you like to baptize 20, 30 people with one shot? Maukah saudara-saudara membaptiskan 20, 30 orang sekaligus? Would you like to baptize 3,000 people like Peter? Maukah saudara-saudara membaptiskan 3.000 orang seperti Petrus? Do you know that we're going to learn today that you can? Saudara-saudara tahu kita akan belajar saat ini bahwa saudara-saudara bisa. I have 3 daughters. Saya punya 3 anak perempuan. My twins are 23 years of age. 23. My twins. Yang kedua, usianya 23. 23 tahun. My baby is 2 years younger, she's 21. Yang paling bungsu 21. My daughter's names mean gift of God. Arti daripada nama anak perempuan saya adalah pemberian Tuhan. Ivana is the oldest. Her name in Hebrew means gift of God. Ivana. Ivana namanya pemberian Tuhan. My second twin is Natanya. Yang kedua Natanya. In Hebrew that means gift of God. Di bahasa Ibrani pemberian Tuhan juga. My youngest daughter, her name is Doret. 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 In Greek, Doros is gift. Doros adalah pemberian. Theos is God. Theos adalah Tuhan. So Dorothy is gift of God. Dorothy adalah pemberian Tuhan. And my daughter's name is the Afrikaans version of Dorothy. Doret. Itu adalah versi Afrikanya Dorothy.
when Dorette was 15 years of age. 15. How many of you are 15? Ketika Dorothy itu 15 tahun, berapa banyak saudara-saudara yang 15 tahun tadi? Any of you 15? Usia 15? 15? 1, 15? 15. 15? Okay, Dorette was your age, 15 years of age. Anak perempuan saya usianya sama seperti kalian. And we had trained Zambia for 2 cities. Zambia, the country in Africa. Zambia. Jadi, kita saat itu ada di Zambia, di Afrika, sementara melakukan pelatihan. In the one city, Livingston, where the Victoria waterfalls are, we had 55 evangelistic campaigns simultaneously per night for 2 weeks. Di satu daerah ada 55 KKR, 55. 55 KKR In every evening for 2 weeks, 14 evenings. di setiap malam selama 2 minggu. In the capital, Lusaka, Di ibu kota Lusaka, we had 1,000 evangelistic campaigns every night, simultaneously for 14 evenings. kita memiliki 14. 14 KKR secara bersama-sama selama 14, 2 weeks. 1,000. 1000 KKR selama 14 malam, 14 hari. It was fantastic. Sangat luar biasa. We were short of speakers. Kami kekurangan pembicara. So I put my 15-year-old daughter Dorette on the aeroplane with the financial director of Adventist World Radio. Jadi saya menerbangkan putri saya yang bungsu ini yang berumur 15 tahun bersama-sama dengan finance director dari AWR di penerbangan. Dorette had never preached a sermon in her life. Dorette tidak pernah berkhotbah sebelumnya. She took her tablet. Dia ambil tabnya atau iPad. They were given the sermons on the Tuesday. Dan dia mulai berkhotbah di malam hari Selasa. That Tuesday night she was assigned to one of the 1,000 sites. Jadi dia ditaruh di salah satu dari 1000 KKR tersebut, salah satu. Every night she preached another sermon at that same site for 2 weeks, 14 Jadi days. dia berkhotbah di tempat tersebut selama 2 minggu. 29 people were baptized at the end of 2 weeks. 29 people. 29 orang dibaptiskan saat itu. Because of Dorette, 15 years of age. Oleh karena Dorette yang berumur 15 tahun. If Dorette can do this, Jika Dorette bisa melakukan ini, you can do it. saudara-saudara juga bisa. If Peter Jika Petrus can baptize 1,000 people, 2,000, 3,000 people, bisa membaptiskan 2.000, 3.000 orang, you can also do it. saudara-saudara juga bisa lakukan. So what did Peter do that you can also do? Jadi apa yang Petrus telah lakukan yang saudara-saudara juga bisa lakukan saat ini? You all know where California is. Saudara-saudara tahu di California, There in America. di Amerika, And 400 years ago, when they discovered gold, 200 tahun yang lalu ada suatu peristiwa ketika mereka menemukan emas. there was a gold rush. Jadi ada satu peristiwa di mana orang-orang berbondong-bondong untuk mencari emas. People left England and Scotland and Ireland and got onto boats because they heard there was gold. Banyak orang meninggalkan tempat tinggal mereka, negara-negara mereka untuk mencari emas. And there were 3 prospectors that found big gold. Jadi ada 3 pihak yang mendapatkan tempat di mana emas itu sangat banyak. And they realized, wow, we better keep our mouths shut. We can't tell anybody about this gold. Jadi 3 orang ini sepakat untuk menutup mulut mereka rapat-rapat
supaya tidak ada orang lain yang tahu selain 3 orang ini. We want this gold for ourselves. We don't want other people to come and take it. Mereka mau semua emas tersebut menjadi milik mereka, 3 orang tersebut, tidak mau diberitakan kepada orang-orang lain. So they promised each other they will not say one word to anybody else about this gold. Jadi mereka berjanji satu dengan yang lain bahwa mereka tidak akan membocorkan ini kepada orang siapapun bahwa mereka telah menemukan tambang emas ini. And they got onto their horses and they rode to the nearest town. Jadi mereka pergi kembali ke kota because they needed to buy equipment. Karena mereka membutuhkan perlengkapan untuk bertambang. Spades and wheelbarrows and all sorts of equipment to get this gold out. Ya, peralatan pertambangan, skop, palu dan lain-lain. And they kept their word. They did not tell anybody that they discovered gold. Dan mereka berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa mereka telah menemukan tambang And emas. they got all the equipment and they put it onto some wagons and they hitched the horses to the wagons and they started traveling. Dan mereka kemudian telah mendapatkan perlengkapan-perlengkapan mereka taruh di kereta mereka dan mereka kembali ke tempat tambang emas tersebut. And it wasn't 5 or 6 kilometers. Dan belum 4 sampai 5 kilometer. And they realized that there's 150 people following them. Mereka kemudian menyadari ada sekitar 150 orang yang mengikuti mereka. How do we get rid of these people? Kenapa orang-orang ini mengikuti mereka? The expression on their faces gave them away. Ekspresi daripada wajah mereka, walaupun mereka tidak katakan kepada siapapun, ekspresi wajah mereka lah yang mengatakan bahwa ada tambang emas. They told nobody that they discovered gold. Mereka tidak mengatakan kepada siapapun mereka telah menemukan tambang emas. But people could see. Tetapi orang dapat melihat, They could see it. mereka dapat melihat, orang-orang dapat melihat, Their faces glowed with excitement. wajah dari 3 orang ini bercahaya oleh karena mereka sangat senang. Their faces glowed with excitement. They were going to be very, very rich. Mereka sangat senang dan mereka berpikir mereka akan jadi orang yang sangat kaya. And the people saw this on their faces and they followed them. Orang-orang di kota tersebut melihat hal ini dan mereka mengikuti 3 orang ini. So there was something about how they looked that gave them away. Jadi ada satu bagian dari apa yang mereka telah ekspresikan yang membuka semuanya itu. And our text today that we read now is one of the best known New Testament stories ever. Acts chapter 2. Dan apa yang telah kita baca tadi adalah salah satu cerita yang paling menarik di dalam Perjanjian Baru. It tells of the sermon that started the church. Berkata mengenai suatu khotbah yang mulai di suatu gereja jemaat. It tells of thousands of people who believed in Jesus and were baptized for the forgiveness of their sins. Dikatakan ada ribuan orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptiskan saat itu. Up to that point, there were no Christians. Sampai di titik tersebut tidak ada orang Kristen. But after the sermon was preached and those thousands of people were baptized, that was the beginning of Christians. Setelah khotbah dihotbahkan, kemudian dibaptiskan orang-orang, maka dimulailah era kekristenan. And this event, which we call Pentecost, Dan kejadian ini dinamakan Pentakosta. was literally the break that separated the Old Testament from the New Testament church. Yang sebenarnya juga memisahkan gereja perjanjian lama dan gereja perjanjian baru. Right now, Peter didn't just share who Jesus was, he shared who his Savior was. Jadi Petrus tidak hanya menceritakan siapa Yesus, tapi dia sementara menceritakan siapa juru selamatnya. You see, Peter had struck gold. Jadi Petrus
menemukan emas. when he decided to follow Jesus. Ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. And from that moment on, Peter's life was never the same. Jadi ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, hidup dari Petrus tidak pernah sama lagi. The fact that he discovered Jesus shone out of his face. Fakta bahwa dia telah menerima Yesus terlihat terpancar di wajahnya. Remember, Peter, James, and John were the special friends of Jesus. Ingat ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah bagian paling dekat dari Yesus. The other 9 disciples also spent a lot of time with Jesus, but not like these 3. Murid-murid yang lain juga menghabiskan waktu yang banyak dengan Yesus, tapi tidak seperti ketiga sahabat ini. Wherever Jesus went, these 3 went with. Kemanapun Yesus pergi, ketiga orang ini juga berada. And when Jesus came walking on the water to the boat, it was Peter who was the only person who got out. He had courage and he walked on the water also. Ketika peristiwa Yesus berjalan di atas air, Petruslah yang pertama menawarkan diri untuk berjalan di atas air. When Jesus asked the disciples who they thought he was, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? it was Peter who said, "You are the Christ, the Son of the living God." Adalah Petrus yang menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Peter even said he was literally willing to lay down his life to protect Jesus from any harm. Petruslah yang berjanji bahwa siap bersedia mati untuk Yesus. And then Jesus was arrested. Dan kemudian Yesus ditangkap. And Peter followed Jesus as he was led into the city and put on trial. Dan kemudian Petrus mengikuti Yesus dari jauh. And while Jesus was on trial, he sat at this campfire close by. Dan ketika Yesus ada di dalam rumah, Petrus ada di pekarangan. He didn't know how or when, but he was hoping for a chance to free Jesus, to save Jesus. Dia sementara menunggu kesempatan untuk menyelamatkan Yesus. And while he was sitting there warming his hands with a fire, ketika dia berada di pekarangan, menghangatkan diri di perapian, somebody recognized him and says, "But aren't you one of those disciples?" Ada seseorang yang mulai menyadari akan kehadiran Petrus dan kemudian bertanya, bukankah engkau yang mengikuti Yesus? And Peter said, "Me? No." Dan Petrus mengatakan, saya bukan. That is a lie. Itu adalah kebohongan. But a little while later, somebody else came in and said, "Hey, but you are one of those who follow Jesus." Dan kemudian orang kedua juga mengatakan, hei, bukankah engkau yang mengikuti Yesus? And then he lied again. Dan kemudian Petrus berdusta yang kedua kali. And then a third person came in and said, "But you, one of those disciples." Dan kemudian orang ketiga berkata, engkau adalah salah satu dari murid-muridnya. Then a very bad word came out of Peter's mouth. Dan kemudian ada kata-kata yang sangat tidak baik yang And he says, keluar dari mulut Petrus. I don't know that man. Saya tidak kenal pria tersebut. 3 times Tiga Peter kali. denied knowing Jesus. Petrus menyangkal mengenal Yesus. And once that happened and he heard the cock crow, Dan ketika setelah peristiwa terjadi, ayam kemudian he realized that he had failed Jesus. dia menyadari bahwa dia mengecewakan Yesus, menyangkal Yesus. Maybe he was thinking, I should go back to fishing. Mungkin dia berpikir saya harus kembali untuk menjadi nelayan. He must have felt so bad and so miserable that he realized he didn't deserve to be with Jesus anymore. Dia sangat sedih dan dia sangat lemah dan dia sangat berpikir bahwa saya tidak pantas lagi untuk bersama dengan Yesus. And Ellen White says he ran out of that
place away from the fire. Ellen White mengatakan bahwa ketika hal itu terjadi, Petrus kemudian lari menjauhi pekarangan tersebut. And he went to the Garden of Gethsemane. Dan dia pergi ke Taman Getsemani. And there he started shaking. Dan dia mulai gemetaran. He started crying. Dia mulai menangis. The tears ran down his face. Air matanya keluar sangat banyak. And Ellen White says after spending 3.5 years with Jesus, this was the first time that Peter became converted. Pena Inspirasi mengatakan setelah 3,5 tahun mengikuti Yesus, ini adalah saat di mana Petrus bertobat. Then later that same afternoon, Jesus died on the cross for Peter. Pada sore harinya, Yesus mati di kayu salib untuk Petrus. Jesus died on that cross for you and for me. Tuhan Yesus mati untuk kalian dan saya. And after the resurrection, Dan setelah kebangkitan, Jesus sat down at another campfire. Yesus kemudian duduk di satu perapian, And he said to dekat Peter, perapian, Peter, Peter, do you love me? dan dia katakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Peter says, yes, Lord, I love you. Ya Tuhan, engkau tahu aku A mengasihi engkau. second time, Jesus said, Peter, do you love me? Yang kedua kali, Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? A second time, with his voice a bit higher, yes, Jesus, you know that I love you. Ya Yesus, jawab Petrus, engkau tahu aku mengasihi engkau. A third time, Yang ketiga kalinya, Jesus said, do you really love me? apakah engkau benar-benar mengasihi aku? And Peter broke out in tears, crying, yes, Lord, I really love you. Dan Petrus kemudian menangis terseduh-seduh dan mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Because at that moment, Karena saat itulah he knew that Jesus had forgiven him for denying him 3 times during the trial. Karena saat itulah Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus telah mengampuninya oleh karena dia telah menyangkal. From 3 that kali. moment onwards, Dari saat itu, Jesus wasn't just a teacher that he followed. Yesus bukan hanya menjadi guru yang dia ikuti, Jesus now became his savior that Peter clung to. Yesus saat ini menjadi juru selamatnya di mana Petrus bergantung. Jesus became the risen Messiah who loved Peter and who died for Peter. Yesus menjadi Mesias yang dibangkitkan, yang mengasihi Petrus. You could see it in Peter's face. It struck gold. Saudara-saudara dapat melihat wajah dari Petrus saat itu bersinar seperti emas. Now it's Pentecost. Saat terjadi peristiwa Pentakosta. And Peter was so intense in how he preached to those people. Dan Petrus sangat bersemangat berkhotbah di banyak orang. His message was not a theological presentation. Khotbahnya tidak banyak teori-teori doktrinal, teologi. It wasn't a master's thesis for a special college degree. Bukan tesis master. He was a man who was on fire for Jesus. Dia hanya seorang pria yang bersemangat oleh karena Yesus. It was a message, a sermon from his heart. Itu adalah khotbah dari dalam hatinya sendiri. It's like he's been to college and graduated from the theology degree, yes. Lebih dari orang-orang dengan gelar tertentu dari teologi. But he's no longer just learning about Jesus. Tapi dia bukan hanya belajar mengenai Yesus. He's now telling people about Jesus. Saat ini dia sementara berkhotbah, membicarakan tentang Yesus kepada orang-orang. That's Peter. Itu Petrus. Peter was busy opening his heart and sharing a personal experience
with those thousands of people on the day of Pentecost. Petrus saat itu benar-benar membuka hatinya dan membagikan tentang juru selamatnya kepada banyak orang. Many of the people there standing in front of people, in front of Peter, were there when Pilate said, "Crucify him." Banyak dari orang-orang yang hadir saat itu mendengar khotbah Petrus adalah orang-orang yang sama yang mengatakan kepada Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Many of those people in the crowd that Peter was preaching to were in the crowd that mocked Jesus and watched how the Romans beat him. Banyak dari kerumunan orang-orang saat itu yang mendengar khotbah Petrus adalah mereka yang mencemooh Yesus dan yang menonton ketika Yesus dicambuk. Many of the people that in that crowd were part of the people that said, crucify him, give us Barabbas." Banyak dari orang-orang yang mendengar khotbah Petrus adalah orang-orang yang menyuruh untuk menyalibkan Yesus dan kembalikan kepada kami Barnabas. And they were there when Jesus was led to Calvary to die on the cross. Dari mereka juga ada orang-orang yang menonton Yesus mati di kayu salib. They personally approved that Jesus should die. Yang mana menyaksikan secara pribadi bahwa Yesus harus mati waktu itu. And now these same people are here at Pentecost. Dan orang-orang ini, orang-orang yang sama ada di Pentakosta. And they're hearing Peter tell them, look at verse 22 and 23. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-22 dan 23. Men of Israel, Orang-orang Israel, hear these words. dengarlah perkataan ini. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. And wonders and signs that God did through him in your midst. Dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. As you yourselves know, this Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. You crucified Telah kamu salibkan. and killed by the hands of lawless men. Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Peter was saying to these people, Petrus sementara mengatakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, God sent you a Messiah Tuhan Yesus adalah Mesias and you killed him. dan engkau membunuh Dia. You crucified the Messiah. Engkau menyalibkan Mesias. You are guilty. Engkau bersalah. It's your fault. Itu adalah kesalahanmu. Now, what are you going to do about it? Saudara-saudara bayangkan apa yang saudara-saudara akan lakukan saat itu. And those thousands of people standing in front of Peter, their hearts were broken. They were cut to the bone. Ribuan orang-orang tersebut yang mendengar perkataan itu, mereka sangat sakit hati dan mereka sangat menyesal. And they said to Peter, what do we do? We're guilty. What do we do? Dan mereka berkata kepada Petrus, kami bersalah, apa yang harus kami lakukan? While we were busy reading, you notice that Peter was quoting some scriptures from the Old Testament. Ketika saudara-saudara baca tadi, saudara-saudara sadar bahwa Petrus sementara mengutip teks-teks dari Perjanjian Lama. And you might be thinking, Peter knew his Old Testament so well. I don't. Mungkin saudara-saudara berpikir, oh itu Petrus, lihat dia menguasai itu Perjanjian Lama. Saya tidak. You might be thinking he's read the Old Testament so much. He's been walking with Jesus for 3.5 years. I've never walked with Jesus. Mungkin saudara-saudara berpikir, Petrus ini menghabiskan waktunya untuk mempelajari Perjanjian Lama. Dan dia juga menghabiskan 3,5 tahunnya bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Tapi aku tidak. You thinking of excuses, I don't know the Bible, I don't know Jesus. Mungkin saudara-saudara mulai mencari alasan. Saya tidak tahu Alkitab, saya tidak tahu tentang Yesus. But I want to tell you something. Tapi saya mau katakan saudara-saudara satu hal. Peter never knew who Jesus was until the Sunday morning when he walked out of the grave. Petrus tidak mengenal Yesus sampai ketika Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu itu. All those verses from the Old Testament,
meant nothing to Peter until Jesus was resurrected. Semua nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama tidak berarti apa-apa bagi Petrus sampai kemudian peristiwa kebangkitan Yesus. Peter never understood the Old Testament until, and all of those prophecies, until Jesus' death, his burial, and his resurrection. Petrus tidak pernah gubris perjanjian lama sampai saat ketika Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. All 12 apostles were absolutely clueless. Semua murid-murid Tuhan Yesus sama sekali tidak tahu. Matthew 17, verses 22 and 23. Matthew 17, verses 22 and 23. Matius 17 ayat 22 dan 23. Yang sudah boleh katakan amin. Matthew 17, verses 22 and 23. Oke, Matius 17 ayat 22 dan 23. Yang sudah, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jesus predicted his death. And the people were upset. Yesus memprediksi atau mengatakan tentang kematiannya dan orang-orang sedih. Why were they upset? Why were they distressed? Kenapa mereka sedih dan kesal? Because that was not supposed to happen. Karena hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Jesus can't die. Yesus tidak boleh mati. The Messiah is supposed to come and get rid of these Romans and be the king. Mesias seharusnya datang untuk mengusir semua penjajah ini, para orang Roma. They can't put the Messiah to death. Mereka tidak boleh membunuh Mesias. They never understood the Old Testament. Mereka tidak pernah mengerti perjanjian lama. Until Jesus was resurrected. Then Peter and everyone else understood for the first time. Sampai ketika Yesus dibangkitkan, semua orang baru mengerti ketika Yesus dibangkitkan. So, you remember when Saudara-saudara ingat ketika Jesus began to tell his disciples he's going to die on the cross. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati di kayu salib. Peter rebuked Jesus. Petrus menegur Yesus, bahkan menarik Yesus. He said, well, notice how Jesus responded. Matthew 16, verse 23. Matius 16 ayat Matthew 16, verse 23. ayat 23. Matius 16 ayat 23. And he turned and he said to Peter, get behind me, Satan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. You are an offense to me, and for you are not mindful of the things of God, but the things of men." Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan Jesus manusia. is saying to Peter, Yesus sementara berkata kepada you've been Petrus, with me for 3.5 years, but you still don't understand the plan of salvation. engkau telah berada bersama-sama aku 3,5 tahun, namun engkau masih belum mengerti rencana keselamatan. Peter couldn't imagine Jesus dying, being crucified, dying, being Petrus buried tidak- and resurrected. Petrus tidak bisa membayangkan Yesus mati, kemudian dikuburkan dan dibangkitkan. And now it's Pentecost. Dan saat ini Pentakosta, kembali ke That's 50 days later. 50. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. The word Penti is Latin for 5. Pentecost. Ya. 50 days. 5 hari mereka di hari raya Pentakosta. Peter now understands the Old Testament for the first time. 6 weeks after Jesus died. Saat ini Petrus benar-benar mengerti apa maksudnya yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Setelah 50 hari setelah Yesus dibangkitkan. These texts didn't suddenly just pop into his mind as he preached.
Ayat-ayat yang dikutip Petrus dari perjanjian lama itu seakan-akan muncul ketika dia berkhotbah. After Peter was converted, after the cock crowed 3 times and he was converted in the Garden of Gethsemane, he took the scriptures and he started getting meaning out of them for the first time, especially after Sunday when Jesus was resurrected. Semua peristiwa yang dialami Petrus akhirnya memiliki arti dan kemudian dia bisa berkhotbah tentang itu. Now those Bible verses had a special meaning to Peter. Sekarang semua ayat-ayat Alkitab tersebut menjadi sangat berarti bagi Petrus. So when he preached at Pentecost, it shone out of his mind, out of his face. They could see something special in Peter. Jadi ketika seorang Petrus ini berkhotbah ke ribuan banyak orang ini, ketika ayat demi ayat dia ungkapkan, orang bisa melihat ada sesuatu yang terjadi ketika dia mengungkapkan cerita ini. My friend, when you undergo a transformation in your life, Saudara-saudara, ketika saudara-saudara mengalami perubahan di dalam kehidupan saudara-saudara, when you really understand and appreciate and love Jesus for what he did for you, ketika saudara-saudara benar-benar menghargai apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara-saudara, you will shine. saudara-saudara akan bersinar. They will see in your face there's something you've got. Orang-orang akan melihat ada sesuatu di wajah saudara-saudara. Ada sesuatu. Just like Peter. Sama seperti Petrus. Just like those 3 prospectors that found gold. Sama seperti cerita 3 orang yang menemukan tambang emas. You cannot hide this. Kau tidak bisa untuk tidak melihat hal tersebut. So once you've encountered Jesus personally, you will be like Peter, be able to share Jesus just like Peter did. Ketika engkau, saudara-saudara, mengalami Yesus untuk pertama kali, saudara-saudara akan sama seperti Petrus di dalam berkhotbah. So this Pentecost day was different. Jadi peristiwa Pentakosta ini cukup lain. People from dozens of nations were understanding what Peter said. They understood it now for the first time. Orang-orang yang juga dari banyak wilayah pun belum mengerti dan saat itu mereka mengerti. And you might turn around and say, but I can never be a Peter. Mungkin saudara-saudara mungkin beralasan bahwa saya tidak pernah akan bisa menjadi sama seperti Petrus. And that's true. Dan itu benar. God gave you talents. Tuhan memberikan engkau talenta. Unique to you. Unik kepada seorang saudara. And if you live out God's purpose in your life, namun ketika saudara-saudara meninggalkan tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, you will also be able to do wonderful things for God. Ketika saudara-saudara bisa menggunakan talenta untuk tujuan yang Tuhan inginkan, saudara-saudara akan melakukan hal-hal yang istimewa. With Pentecost, the Holy Spirit came down, tongues of fire. With Pentecost, the Holy Spirit came down. Di peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus Tuhan turun seperti lidah-lidah api. Once Peter started to stand up and he began to speak. Dan ketika Petrus berdiri dan dia mulai berkhotbah, he was speaking in a language. Dia berkhotbah dengan bahasanya. But that man could understand bahasa. Tapi orang tersebut yang dari tempat lain juga bisa mengerti. And that lady could understand Greek. Orang tersebut dapat mengerti bahasa Yunani. She heard Greek. Dia mendengar bahasa Yunani. That one heard Italian. Orang yang lain mendengar bahasa Italia. That one heard Serbian. Orang yang lain mendengar bahasa Serbia. That one heard German. Orang yang lain mendengar bahasa Jerman. That same miracle that Jesus did with Peter, with people from different nations, understanding God can use you like that as well. Peristiwa mujizat seperti itu dapat menjadi bagian kita saat ini. So God did this miracle and he stopped people in their tracks. Jadi Tuhan menggunakan mujizat ini dan kemudian menyadarkan banyak orang. The intensity on Peter's face, his love for Christ, shook people. Apa yang disaksikan orang-orang di wajah Petrus mengguncang mereka. And they saw something in his face and they said, what shall we do
to be saved. Dan kemudian mereka melihat wajahnya dan kemudian mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk diselamatkan? Peter did not talk theology. Petrus tidak pernah sekolah filsafat. He focused on Jesus. Dia fokus mengenal Yesus. He focused on his Savior. Dia fokus kepada juru selamatnya. The intensity of his faith shook the audience. Apa yang terjadi di dalam dirinya menggetarkan para pendengarnya. Peter is so much in love with Jesus that he will never stop talking about Jesus. Petrus sangat mengasihi Yesus sampai di titik dia tidak bisa berhenti untuk tidak membicarakan Yesus. Friend, you can do that. Sahabat-sahabatku, kita bisa melakukan ini. You don't have to talk theology. Saudara-saudara tidak perlu berbicara tentang filsafat, teologi. You just talk about what Jesus means to you. Saudara-saudara hanya perlu mengatakan betapa berartinya Yesus bagi saudara-saudara. When you talk about Jesus, people will sense the intensity of your faith. Ketika saudara-saudara menceritakan tentang Yesus, orang-orang akan bisa merasakan hubungan saudara-saudara dengan Yesus dan iman saudara-saudara kepada Yesus. Do you know your most powerful sermon Saudara-saudara tahu, khotbah paling berkuasa is your personal testimony? adalah kesaksian pribadi. No sermon has more power than your personal testimony. Tidak ada khotbah yang lebih berkuasa daripada kesaksian pribadi. When you tell a friend about how you met Christ, your face will shine. Ketika saudara-saudara memberitakan kepada teman-teman saudara-saudara bagaimana saudara-saudara bertemu dengan Yesus, wajah saudara akan bersinar. They will be able to see that you love Christ. Mereka akan bisa mengerti bahwa engkau saudara-saudara mengasihi Yesus. You don't talk church to your Saudara-saudara friends. tidak berbicara tentang agama, gereja. You don't condemn people because they go to church on a Sunday or a Friday. Saudara-saudara tidak menghakimi suatu gereja bergereja di hari Sabat atau Minggu. Theology is important, but forget theology with this situation. Teologi penting, namun lupakan teologi di dalam situasi seperti ini. You share Jesus like Peter did on Pentecost. Saudara-saudara membagikan Yesus sama seperti Petrus membagikan Yesus di saat Pentakosta. With your friendship with that person, you will have opportunities later to lead them into studies where they will discover the true Sabbath, the true baptism, what happens after death, and all of those important things. Not important now. Talk about Jesus. Saudara-saudara punya banyak waktu untuk menceritakan dan belajar tentang doktrin-doktrin setelah itu. Bukan saat ini ketika saudara-saudara sementara menceritakan tentang hubungan saudara-saudara dengan Yesus. It's about timing. Itu adalah waktu Tuhan. When somebody walks into the church Ketika seseorang masuk ke gereja and they're full of tattoos penuh dengan tato and the di earrings sekujur and the tubuh. nose rings, Dan kemudian ada juga anting di telinga dan di hidung. you welcome them because they are there for Jesus. You don't show a finger. We don't do this in this church. Saudara-saudara akan merangkul mereka untuk datang ke gereja, duduk di gereja. Ya. Saudara-saudara tidak akan menghakimi mereka. As Jesus accepted you with your sin, you accept that person with his sin. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima saudara-saudara dengan dosa masing-masing saudara-saudara. Saudara-saudara juga akan menerima orang tersebut dengan dosa-dosanya. When he walks in with all of these chains around his neck and whatever, you don't throw the Sabbath school lesson quarterly at him. Ketika seseorang dengan segala kalung-kalungnya datang ke gereja, saudara-saudara tidak langsung menyodorkan dan memaksakan sekolah Sabat You kepadanya. don't share last Sabbath sermon with him. Saudara-saudara tidak membagikan khotbah kepadanya. It's all about Jesus. Semua tentang Yesus yang saudara bagikan. And you can have the most beautiful church building. Dan saudara-saudara bisa memiliki gereja yang sangat baik. You can have the most powerful preacher in North Sulawesi. Saudara-saudara boleh memiliki pengkhotbah terbaik di Santero Sulawesi Utara. And you can have a wonderful choir with 100 people in the choir.
Saudara-saudara bisa menggunakan choir-choir yang sangat luar biasa. And you can have the greatest atmosphere in this cathedral, this church. Saudara-saudara boleh memiliki atmosfer yang baik di dalam gereja. But if Jesus is not the center of who you are and what you do, Namun kalau Yesus tidak menjadi bagian inti daripada saudara-saudara dan apa yang saudara-saudara lakukan, you've got nothing. saudara tidak memiliki apa-apa. You have failed. Saudara gagal. The other day I was in London, Di kota London, and I walked through different churches. St. Paul's was one of them. Big cathedrals, St. Paul's. saya berjalan-jalan di beberapa katedral, gereja-gereja, And you look at all of these statues on the walls dan saudara-saudara akan mulai melihat patung-patung di dinding. of this saint and that saint. Orang suci ini, orang suci ini, orang suci ini. And you realize these are idols. Jesus is not here. Dan saudara-saudara akan mulai menyadar bahwa ini adalah berhala. Yesus tidak ada di sini. So you can have the most fantastic church, the most fantastic preacher, the most fantastic choir. Jadi saudara-saudara boleh memiliki pembicara yang hebat, gereja yang indah, kor yang sangat merdu. But if Jesus is not there, you have failed. Namun ketika Yesus tidak ada di situ, engkau gagal. And likewise, the intensity of your faith, people will sense that and they know that you are focused on Jesus or you are not. Sama juga dengan apa yang saudara-saudara bawa di masyarakat. Orang-orang dapat melihat apakah Yesus ada di dalam saudara-saudara atau tidak. When those three prospectors got into their horses and rode into town to buy the equipment, people could see the success on their face. Ketika para penambang itu pergi ke kota untuk mendapatkan perlengkapan, orang-orang dapat menyaksikan sesuatu yang lain dari wajah mereka. They were going to be billionaires. They were going to be billionaires. Mereka mulai menunjukkan kepada orang-orang They found this thick vein of gold. bahwa ada tambang emas yang And they could, besar. the strangers could see it in their faces. Dan orang-orang dapat melihat tambang tersebut di wajah mereka. Can your friend, Apakah saudara-saudara bisa? can your brother, Saudara-saudara, teman-teman saudara-saudara, Can you- saudara-saudara, can your sister, adik perempuan, adik laki-laki, saudara-saudara. can your teacher, Apakah guru saudara, your lecturer, dosen saudara, your father, ayah saudara, your mother ibu saudara, see Jesus in your face? melihat Yesus di wajah saudara-saudara? Have you seen somebody that's just been baptized come out of the water? Ketika saudara-saudara melihat seseorang yang baru saja dibaptis dan diangkat dari air, Have you seen their faces shine? apakah saudara pernah melihat wajahnya bersinar? They are bursting for Jesus. Mereka meledak dengan Yesus. My prayer for you today, my friend, Doa saya saat ini, saudara-saudara, untuk kamu, is that there was something in your life that the way you live for Jesus makes people stop and look at you again and again. akan ada sesuatu di dalam diri saudara-saudara tentang Yesus, dan orang-orang akan melihat dan melihat terus-menerus bahwa Yesus ada. An elder was passing out some flyers, some pamphlets. An elder was passing out some Seorang ketua pamphlets. jemaat mulai membagikan brosur Yes, a brochure for an upcoming revival to his staff in his business. akan ada KPR, KPA, kelompok pendalaman revival kepada dia punya anggota jemaat. And later in the day, a staff member came to him and she said, "Must I go to all 3 days of this revival?" Salah satu staf yang mengatakan bahwa dia harus pergi selama 3 hari untuk
revival ini. And then the other lady that she was talking to responded, only if you want to go to heaven. Dan salah satu bos daripada anggota jemaat ini kasih tanggapan bahwa ya kamu bisa pergi kalau kamu pergi ke surga 3 hari. I'm not implying that when you visit for 3 days with this Congress, with EIYC, this Congress, that you'll be going to heaven. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ketika saudara-saudara datang selama 3 hari di EIYC ini, saudara-saudara akan pergi ke surga. But I admire the answer. If you want to go to heaven, attend the revival. Namun saya puji Tuhan oleh karena saudara-saudara memiliki semangat untuk itu. And I want you to learn to take the opportunity of a revival today and tomorrow in your life personally very, very seriously. Namun saya juga mau saudara-saudara untuk menangkap setiap kesempatan-kesempatan seperti ini, revival seperti ini untuk pertumbuhan kerohanian. Peter, after he spent 3.5 years with Christ, after the cock crowed 3 times, after he lied and cursed 3 times, went into the Garden of Gethsemane and was converted for the first time. Petrus menghabiskan waktu yang cukup lama dan peristiwa-peristiwa untuk menyangkal Yesus sampai akhirnya dia bisa berkhotbah dan mengerti tentang apa yang Yesus lakukan. That was Peter's revival. Itu adalah peristiwa revival daripada Petrus. He took it seriously. Dan dia serius dengan peristiwa revivalnya. And that's all it takes. It's all that it's required from you is to take revival opportunities seriously. Dan itulah yang sementara saudara-saudara lakukan saat ini. Mengambil kesempatan-kesempatan revival seperti ini secara serius. You do not have to have a PhD in theology. Saudara-saudara tidak mungkin akan mendapat PhD, gelar doktor teologi saat ini mengikuti revival. You don't have to memorize the Bible. Saudara-saudara tidak perlu menghafal seluruh isi kitab, Alkitab. You must just love Jesus so much that it bleeds out of you. Saudara-saudara hanya perlu mencintai Yesus dengan sangat sehingga itu mulai keluar secara sendirinya dari dalam tubuh saudara. You want others to have what you discovered. Dan saudara-saudara akan memiliki perasaan bahwa orang lain juga harus memiliki apa yang saya miliki. Tell me, are there any Bible verses that Katakan kepada saya, apakah ada satu ayat di dalam Alkitab has special meaning to you, that those verses talk to you? yang punya makna dalam bagi saudara-saudara? That's one way Itu adalah salah satu cara to tell if you really love Jesus. untuk mengetahui apakah seseorang, apakah saudara benar-benar mengasihi Yesus. So one of the ways that you can tell if you love Jesus is when there are Bible verses that begin to talk to you. Salah satu cara adalah ketika saudara-saudara memiliki satu ayat Alkitab yang saudara-saudara sangat punya kesan. When Dengan ayat you tersebut. start getting intense about Jesus, there's going to be Bible verses that will jump out of the Bible into your face. Ketika saudara-saudara memiliki semangat untuk membagikan Yesus, ayat demi ayat itu akan mulai bermunculan di perkataan saudara. And those verses, 3 or 4 or 5 or 10 of them, will be special. You'll be able to wrap your whole life around those few verses. Dan 3, 4 ataupun 10 ayat tersebut akan mulai berorientasi di tengah-tengah saudara-saudara. Dan saudara-saudara mulai akan hidupkan itu. One of my special verses I want to share with you. Salah satu ayat kesukaan saya yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Ephesians 2 verse 10. Efesus 2 ayat 10. Ephesians 2 verse 10. Efesus 2 ayat 10. You and I are His workmanship. Karena kita ini buatan Allah. In Christ Jesus to do good works. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. That God prepared in advance that you should walk in them. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Did you notice how I change the words from we to me or you? Saudara-saudara perhatikan ketika saya mengganti ayatnya dari kita kepada diri saya. Personalize the text. Kehidupan pribadi. Now, this verse speaks to me. Ayat ini berbicara secara personal kepada kehidupan saya. God has taken Gideon like a piece of clay and I am his workmanship. Allah telah mengambil Elder Gideon sama seperti tanah liat dan kemudian membentuknya. To live a certain life that he wants me to live. Untuk menghidupi hidup yang Tuhan Yesus inginkan dia hidupi. So I have a reason to wake up in the morning. Jadi saya memiliki alasan untuk bangun di setiap pagi. I've got lots to do with my life. I'm 74 years of age. Saya memiliki pekerjaan yang harus saya lakukan setiap hari. Saya usianya 70 tahun, 74 tahun. And the word retirement doesn't exist. Kata waktu tidak ada di dalam benak saya. So I will often quote that to people because it means so much to me, this specific verse. Dan saya akan membagikan kepada orang-orang betapa berartinya ayat ini bagi saya. God has a plan for Gideon and he wants me to accomplish that plan. Dan Allah mengatakan kepada Elder Gideon bahwa Allah akan membuat dia berhasil. And I want to know what that plan is for me. Dan saya mau mengetahui apa rencana Allah bagi saya. So that verse speaks to me. Jadi ayat tersebut seperti berbicara kepada saya. So when I talk to other people, Jadi itu tidak untuk orang-orang lain. I often quote this verse to them so that they will know it's true for them as well. Saya juga mengutip ayat-ayat ini kepada orang lain supaya orang-orang mengetahui dan menyadari bahwa ayat-ayat ini juga untuk mereka. And you will find the Bible verse, or maybe 2, or maybe 3, or maybe 4. Saudara-saudara juga akan mendapatkan 2, 3, 4 ayat-ayat di dalam Alkitab That'll do the same for you. yang melakukan hal yang sama bagi saudara-saudara. And those verses will talk to you, and you will say, I want to share this with somebody. Dan ayat-ayat ini akan mulai berkata-kata kepada saudara-saudara dan saudara-saudara tidak akan bisa diam. Saudara-saudara akan mengatakannya juga kepada orang-orang lain. Because you want others to also know Jesus like you've gotten to know Jesus. Supaya orang-orang lain dapat mengetahui Yesus sebagaimana saudara-saudara mengetahui Yesus. Remember, Peter didn't suddenly understand the verses he quoted on Pentecost. Saudara-saudara ingat bahwa Petrus sebenarnya tidak tahu tentang ayat-ayat yang dia katakan. 50 days before, he never understood those passages. 30 hari sebelumnya dia tidak pernah paham tentang perikop ini. They meant nothing to him. Ayat-ayat tersebut tidak berarti apa-apa untuknya. But now Peter has Tapi sekarang, seen the risen Christ. ketika Petrus melihat bangkitnya Kristus, And those verses jumped out of the Old Testament. ayat-ayat dari perjanjian lama seakan-akan melompat kepadanya. And that is what he shared. Dan itulah yang dia bagikan. So likewise, Hal yang sama. you talk about Jesus. Saudara-saudara bisa berkata-kata tentang Yesus. And you share a verse that is meaningful to you. Dan saudara-saudara akan membagikan ayat-ayat yang berarti bagi saudara-saudara. When you do that, people will see that your faith is intense. Dan ketika orang-orang melihat bahwa iman saudara-saudara itu sangat luar biasa. So I want to look at Isaiah 55 verse 11. Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Isaiah 55 verse 11. God promised here, my word, this is God's word, His Bible, that goes out from my mouth will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. That verse is powerful. Ayat ini sangat berkuasa. And when you quote powerful verses like this, it works on that person's heart. It works on his mind. Dan ketika saudara-saudara mengutip ayat yang sangat berkuasa ini, saudara-saudara akan bisa mengguncang seseorang. A Christian must keep the faith, Seorang Kristen harus menjaga imannya, but not to yourself. tetapi bukan hanya kepada diri saudara sendiri. You must keep the faith, but you must share it. Saudara-saudara harus menjaga iman saudara-saudara ketika saudara akan membagikan itu. That's what happened to Peter. Sama seperti Petrus. Peter knew Jesus had become so important to him that he could not keep it to himself anymore. Petrus mengenal Yesus dan dia tidak bisa menahannya. Dia harus membagikan kepada orang lain. Peter just had to talk about Jesus. Petrus sangat senang berkata-kata tentang Yesus. Do you believe Apakah saudara-saudara percaya that Jesus has done something special for you? bahwa Yesus telah melakukan sesuatu yang spesial bagi saudara-saudara? Do you still have that excitement in you that when you had first become a Christian, Apakah saudara-saudara memiliki kesenangan itu ketika saudara-saudara baru menjadi seorang Kristen? do you remember the day that you were converted, how excited you were? Apakah saudara-saudara mengingat saat di mana saudara-saudara bertobat? It was showing on your face. Itu akan terlihat di wajah saudara-saudara. And people will follow you to church because they see something different in you. Dan orang-orang akan mengikuti saudara-saudara ke gereja karena mereka melihat ada sesuatu di wajah saudara-saudara. There was a religious leader who was talking to a certain man about sharing his faith. Ada seorang pemimpin agama yang berbicara kepada seorang pria tentang bagaimana membagikan imannya. And this man said, I don't wear religion on my sleeve. Dan orang muda ini katakan, saya tidak menggunakan agama saya sama seperti seragam. You've heard people say that? Saudara-saudara dengar? My religion is personal. You've heard people say that? Saudara-saudara pernah mendengar agama saya itu sesuatu yang personal? Have you heard people say, I don't Pernah want to dengar? talk, I don't want to talk religion. Have you heard? Saya tidak mau berbicara tentang agama. Saya punya agama, saya tahan untuk diri saya sendiri. And when this person said this, it startled the religious leader. And he asked the man, you are a Christian, aren't you? Sebenarnya saudara-saudara ketika orang-orang mengatakan hal seperti ini, itu sebenarnya sementara mengungkapkan kebutuhan mereka tentang hal rohani. Dan kemudian saudara-saudara akan berkata, saudara-saudara adalah orang Kristen, bukan? And he answered, well, yes, but I'm not a religious fanatic. Dan orang tersebut akan menjawab, ya, tapi saya bukanlah seorang yang fanatik tentang agama saya. And the religious leader thought about this for a minute. Dan pemimpin agama mulai berpikir tentang hal ini. And then he asked the man, Dan dia mulai bertanya kepada orang muda tersebut. did it ever occur to you that it cost Jesus Christ his life so that you could call yourself a Christian? Apakah pernah terpikir bagi saudara bahwa membutuhkan nyawa dari Yesus Kristus supaya saudara-saudara bisa disebut Kristen saat ini? It cost the disciples their lives too. Juga membutuhkan nyawa-nyawa daripada murid-murid Yesus. And millions of Christians Dan suffered. jutaan orang-orang Kristen They suffered through the centuries and died yang as telah martyrs mati di masa-masa awal gereja in order to get the message of God's love and forgiveness to you and to me. supaya kabar keselamatan ini tetap berkobar sampai di zaman sekarang ini. You cannot believe that your faith in Christ is something personal that you can keep only to yourself. Saudara-saudara tidak bisa mengatakan bahwa iman saudara itu sangat personal dan saudara-saudara tahan di dalam diri saudara-saudara sendiri. And when he told this person that you cannot keep this to yourself, Dan saudara-saudara ketika saudara-saudara bilang kepada orang ini bahwa saudara-saudara tidak bisa menyimpan
di dalam diri sendiri. Christ, the disciples and millions died so that you would hear this message today. Tuhan Yesus, murid-murid dan semua pionir gereja mati supaya saudara-saudara boleh memiliki Injil yang kekal sampai saat ini. The man was shocked. Orang muda itu terkejut He says, "No, sir, sorry, I was wrong. dan dia katakan, tidak Tuhan, saya Tell salah. me what I can do to change my life." Katakan kepada saya apa yang harus saya lakukan untuk mengubah hidup saya. My friend, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. it was the look on those three prospectors' faces that changed the lives of many other people. Adalah ekspresi wajah daripada ketiga penambang tersebut yang mengubah hidup banyak orang di kota itu. It was the look on Peter's face that gave him away. Adalah hal yang terlihat dari wajah Petrus yang membuat orang-orang bertobat. Peter really believed in Jesus, Petrus benar-benar percaya kepada Yesus. and he was willing to do whatever it takes to share that belief with others. Dan Petrus mau untuk membagikan hal tersebut supaya diketahui oleh orang-orang. Do you really believe in Jesus? Apakah saudara-saudara benar-benar percaya kepada Yesus? Are you willing to take whatever it takes to share Apakah Jesus? saudara-saudara mau mengorbankan apapun supaya kabar keselamatan bisa tersebar? You do not need a theology degree. Saudara-saudara tidak perlu gelar teologi. You share what Jesus means to you with a stranger or a friend. Saudara-saudara hanya perlu membagikan bagaimana berartinya Yesus bagi saudara-saudara kepada orang-orang lain. You quote a special Bible text that means something to you. Saudara-saudara hanya perlu mengutip satu ayat Alkitab yang sangat berarti bagi saudara-saudara. And you will touch that person's heart and his mind, and the Holy Spirit will do the rest. Dan saudara-saudara akan menyentuh akan hatinya. Dan Roh Kudus akan melakukan sisanya. Let us please stand. Mari kita sama-sama berdiri. I want you to form groups of 2 again. Saya mau saudara-saudara membentuk kelompok yang terdiri atas 2 orang. I want you to pray for your friend. Please, Jesus, make this person willing to talk about Jesus. Saya mau masing-masing saling mendoakan. Buat orang ini untuk boleh bersaksi tentang Yesus. Amen. Amin. One Secara sentence. bergantian. Then the other person prays the same sentence. 1 menit saja. Kemudian gantian orang yang lain berdoa 1 menit. Mendoakan temannya. Tuhan, Let's do that buat now. dia boleh bersaksi tentang Tuhan You can Yesus. form a group of 3. Boleh juga 3 orang. No problem. Okay, let's do Tidak it. apa-apa. Ayo silakan menyebar dan buat kelompok dan saling mendoakan sekarang. Silakan boleh menyebar. Tidak perlu di tempat. Who is Jesus to you? Siapakah Yesus bagimu? Saudara-saudara, khotbah yang paling berkuasa adalah bukan khotbah-khotbah yang disusun secara terstruktur dengan ilmu teologi. Khotbah yang paling berkuasa adalah ketika kita boleh menyampaikan betapa berartinya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh menyampaikan pengalaman hidup Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan memberkati kami di sesi sore ini. Terima kasih untuk perenungan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus begitu berarti bagi Rasul Petrus. Sehingga dengan dorongan kasih, dia boleh mengungkapkan kepada banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, untuk boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, di dalam kehidupan kami. Boleh mengalami
pertemuan dengan Tuhan Yesus dan boleh menyampaikan kepada orang lain bagaimana Yesus begitu berarti dalam kehidupan kami. Berkati semua peserta di dalam kegiatan selanjutnya sambil mempersiapkan sabat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.